खोज कौटी अच्छी से ठीक अच्छे बाबा शीघ्र खोजिकी बाहर करता को से आज मोर हाथ रही मरिबा खोज एठी अछि ए भंड बाबा अरे तले पड़ी मरी जीवु भलरे भलरे तल को ओलेया ए भंड बाबा तल को ओलेया कहूची अबे भलरे भलरे ओलेया अरे ओलेया कहूची तल को आ अरे तल को ओलेया अबे अरे तते आमे नमस्कार करू ना तल को आ कहूची भल दशा अच्छी तो तल को ओलेया अरे आ कहूची कौन बेलपत्र अबे सेठी कौन बेलपत्र अच्छी ए बाबा जाओ ए भंड बाबार चुट्टी को धरी घोसारी घोसारी जानी जाओ ए भलरे भलरे कहूची तल को ओलेया तमे प्रकृत रे साधु संत बाबा नहीं से मुई तम डेढ़ ससुर है कौन कहलो इटा के मुई नाइटी पिंदी चके हो कि घाघरा पिंदी छी देखी कोर नहीं चिनी बार बार के मुई परा हिमालय राशि थिबा चौकाला दर्शी बाबा सता के हां सते अरे आमे सुनिथिलु त्रिकालदर्शी हां तमे केमिति चौकालदर्शी बाबा सत्य त्रेतया द्वापर तीन जुगरे त्रिकालदर्शी बाबा मानथिले मु 4 नंबर जुगर चौकालदर्शी ओ तमे कली जुगर बाबा हां कली जुगर चौकालदर्शी बाबा हे चौकालदर्शी बाबा हमाशय आम समस्तक सम्मुखरे हां आपणको मंत्र पाठ उच्चारण करबा काई की संदेह संदेह आमर समस्तंकर संदेह होची तम ऊपर तमे का मोर मैजी का मका संदेह करबा देखो तो देखो मापुर देखो मैजी मनुष्य के संदेह करसी मनुष्य मैजी के संदेह करसी तमे केनता मके संदेह करबा तोर बुआ कहली ना सुरा का भयरा काने खूटा ठेसी जुके तमे मंत्र पाठ उच्चारण करबा नहीं नहीं पारे उच्चारण करबो नहीं पारे अरे तमे परा चौकालदर्शी बाबा हां बाबा तमे तो मंत्र पाठ उच्चारण कर जानिथिबो जानी छे अवश्य जानिछो हां जानी छी काई कि तमे आम आगरे मंत्र उच्चारण एमिति सेमिति जगह रे मंत्र पाठ करो ठीक हो उच्चारण करबो नहीं ए मंत्र उच्चारण करिवो मारो ता देखिबो एनो थाउ मा थाउ कंट्रोल करो मा कंट्रोल करो काई के अस्त्र देखुछ मा प्रबल वर्षा आइ जो आ तमे जो आज साधु सन्यासी बाबा को माने अस्त्र देखुछ धर्म सही बने मा ठीक अछि क्षमा कर देली हम तुमको अभिशाप देली ठीक अछि ताले निश्चय मंत्र पाठ गान करबी किंतु आपण माने गोटी कार्य करबा को ओ कार्य आखी बंद करबा को हबो हम आखि मुद्रित करू ठीक अछि आपण को वाक्य रे हम समस्त आखि मुद्रित करू हां ठीक अछि हैं बाबू ढेलू आंख बंद कर बेटा हां ए मां तू आंख बंद कर मां ए मां मला चल पर डुब डुब नहीं देख मां आंख बंद कर अरे आपण भी आंख माता श्री आपण आंख बंद कर दे माता ई पिला देखुचे नहीं देखबू मंत्र पाठ गान करबे बे ठीक अछि उठाबा ना बे हां ओ देखिला समस्त देखिला तो मु आगरो कहू नथिली एटा गोटे भंडा बाबा बोली कौन कहली अरे प्राण भय रे आम ठारू पलाई जीवा पई बारुतिला नाही ना सर पळो देली की कुआडे जाउत सहीटा पळा मु जल रे ढाल आनी जाउथली अरे जल रे ढाल आनिबो हां 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 ढाल रे सिना जल आसे सही एका कथा बसय तरबुज ऊपर छुरी पड़ू कि छुरी ऊपर तरबुज पड़ू कटिबो त तरबुज कटिबो ना ठीक अछि बिना ढाल रे मंत्र पाठ उच्चारण करो सुनै देबा हां ठीक अछि ताले आपण मा सात होय जंतु वर्तमान चौकार द शिवा मंत्र पाठ गान करिवे आ से मंत्रटी हला ओ जब से तुम्हें देखा मंत्र
ଏ କି ମନ୍ତ୍ର ये दिल को कोई आराम ଏଇଟା ଗୋଟେ नहीं ଭଣ୍ଡ ବାବା ବୋଲି ତ ଆଗରୁ କହୁଛି एक तेरे सिवा मेरे ओठों पे कोई नाम ଏ ରହିଯା ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ କଣ କି ମନ୍ତ୍ର ବେ ଏଇଟା ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି କାହିଁକି? ଆପଣ ପୁରା ବୃଦ୍ଧ ଯଦି ଏଇ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଅସଲି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏଇଟା କେମିତି? ହଁ। କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର କହିବେ ଜବ ସେ ତୁମେ ଦେଖା ये दिल को कोई आराम नहीं ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଝିଅ ବଶୀକରଣ ହେଇଯିବ ଆଉ କି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ବିବାହ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କୋଉଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପରା ମୁଁ କରିଛି ତମେ କରିଛ ହଁ ଆଉ ଇଏ ହିରୋ ସଲମାନ ଖାନ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ସେଇ ହିରୋ ସଲମାନ ଖାନର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ କାହାର ବିବାହ କରିଛ ଏଇ ଗ୍ରାମର ସୁପେପେଡ଼ା ଗ୍ରାମର 10 ଜଣଙ୍କ ବିବାହ ପରା ମୁଁ କରିଛି ଠିକ ଅଛି ସେ ବିବାହ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆମ ଆଗରେ କହିଲ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଆରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ଗୋରାଣୀ মোর ভাবর বন্ধন ଏଇଟା ବିବାହ ମନ୍ତ୍ର ধোকে বাজরে ধোকে ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲୁ ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ হ্যাঁ হ্যাঁ ଠିକ ଅଛି ବାବା হ্যাঁ বিশ্বাস হলা ତମ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ঠিক ହେଇଗଲା আছে এথর মুই এসি মুই টিকে দেবক বলি যাবার আছে ଏ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ବାବା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି বাকি ଅଛି ହଁ ଆଉ কোন বাকি ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ কি অনুরোধ ଆମ ଏ ସୁଦର୍ଶନଗରୀର ଗୁମାସ୍ତା হ্যাঁ କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଛି ବାବା ইরা কেনতা হলা नहीं नहीं এটা কেনতা হলা এড়কি বড়ি সুপে বেটা গাঁ তিনে কে কোঁদা মাল নাটলা কার মুখ ফলি কটনি হজি তোমার গুমাস্তা কেনতা হজলা যদি হজি হজলা যাইছি বাবা। টেনশন নেই নিও জলদি নেকে দেবক থানা কে যাও আর এফআইআর গোট লেখি করতে খোঁজি করে আনবে ନା হ্যাঁ ତମେ ପରା ଚୌକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ହଁ ଚୌକାଦର୍ଶୀ ବାବା ତମର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ପାରୁଛ ଜାଣି ପାରୁଛ ସେ ଓହୋ। କୋଉଠି ଅଛି କଣ କରୁଛି କଣ ଖାଉଛି କ'ଣ ହଗୁଛି ସେଇଟା କହିଦେଇ ପାରିବି କହିଦିଅ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହବ ଧ୍ୟାନ କରେ ପାଇଗଲି ପାଇଗଲି କୋଉଠି ସେ- ଅଛି ସେ? ସେ କୋଉଠି ଅଛି କହିଦେବି ନା ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ବলে ଟାଣି ଆଣିବି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଟାଣି ଆଣ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ଶିବଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ମତେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ହବ ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ହେଲା বইলা অমরি ফুল ধরে পিরতি কলি মশা মারিল বলে ডর দেলি টেনশন ফিরি গো টেনশন ফিরি বইলা অমরি ফুল ধরে পিরতি কলি মশা মারিল বলে ডর দেলি পরিসর মর হেলা কে উঠা পরিসর মর হেলা কে উঠা যায় কাম করবি ভাবলি যে সবু হেই গলা ধকা ରହିଯା ଝୁଣ୍ଟି ପଡି ମରିଯିବୁ ପାଇଗଲ ପାଇଗଲି କୋଉଠି ଅଛି ସିଏ ସେ ଦେବକ ପଳେଇଛି କଣ ସେ ଆମ ମେମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ସତ୍ନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେ ସେ ଭାଟିକୁ ପଳେଇଛି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଯଦି ସେଇଠି ଅଛି ହଁ ଏଇଠି କଣ ଅଛି କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ଆରେ ତମ ଜିନିଷ ମୋ ଜିନିଷ ଭଲ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାବରେ ଦେଖ ହଁ। ମୋ ଆଗରେ ତମ ପଛରେ ପଛରେ ଆରେ ଯୁବତୀ ତଲେ ଅଛି। ତଲେ ତଲେ ସେଇଠି ନୁହଁ ମୋ ପାଦ ତଲେ ପାଦ ତଲେ ମୋ ଆଗରେ ପାଦ ତଲେ ସେଇଠି ଦେଖ ଆଗକୁ ଯା ନା କହୁଛି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତ ରହିଯା ସେଇଠି ସେଇଠି ରହିଯା ଏ ଆସିବୁ ନା ନାଇଁ ବେ ଆ କହୁଛି ଆରେ ଆ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ତ ଆ ପାଖକୁ ଆ କ'ଣ କହିଲୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ ଆସିବୁ ନାହିଁ ଏ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆ କହୁଛି
ଏ ମାରିବି ପତର ମୁଣ୍ଡ ଦି ଫାଲା ବିଜ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ବେ ଗୁମାସ୍ତା ଫେରିଆ କହୁଛେ ଏ ଗୁମାସ୍ତା ଆସିବ କି ନାଇଁ ମ ତମେ ଡାକିଲ अरे गमस्ता अरे ठिकुआ अरे मु तते किछि भी करबिनी ठिकुआ अरे किछि करबिनी कहछे ठिकुआ अरे जानिछु तो पई खाइबा रखिछि रसगोल्ला खाइबो ठिकुआ अबे का सहित कथा होछु जानिछु तबे अबे सौंदर्य नगरी राजकुमार प्रतीक सहित कथा होछु बे अबे तो मुंडा फुंडा ठीक अच्छे तो अच्छा मत तो कहीं लगुनि तो मुंडा ठीक अच्छे बोली अच्छा देख तो ते भले भले कोचे ठीक हुआ मैं को लगा ए अड़ी को बे अबे अबे कौन बे का कोई कुछ बे कहीं बे अच्छा कौन करीब मोटी के देखे अबे शक्ति अच्छे तो मो सहित जुद्ध कर सहित कौन कर कौन कर कौन एते शक्ति ए बाबा कौन कर देखे जा तू घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं किया कौन कर जा कहूँ परा अच्छा एते शक्ति जा बाबा मु तोर शक्ति टिके देखे जाओ से सैदान को एते शक्ति अच्छी मु जदि जीवी सले मारिबु जीवित गुमास्ता अरे केते आ पाप करिबु तो आउ केते बापा कले तो मन शांति हबो मरिबु आज मोरी हाथ रे मरिबु तो मोर भूली गला बड़ माँ रानी माँ भूली गला तू तू से दिन मीठा मीठा कथा कही सेई बाबा को पाख को मते नहीं कि आसी रानी माँ तोरी पई आज मो जीवनटा नष्ट ही गला हेले गुटिए कथा सत्य क की भूल करथिले मो बड़ भाई भौज कोन पाई तमे माने ताको मारी देला धन संपत्ति खाइबेल रानी माँ मोर भूली गला मते क्षमा कर दे रानी माँ मते क्षमा कर दे आपन गोड़ तले पड़ुछि मते क्षमा कर दे पाइली तू किछि पाइलिनी मरिबु आज मोरी हाथ रे मरिबु तो पाइलिनी नै थाउ रानी माँ थाउ आपन निजे काई कि आपन हस्तर मादी आपन हाथ को आपन कलंकित कर बचाउ चंती पर ठीक हबो मते से तरे बारे दियंतु मु आज निजे आत्महत्या करि देबी नहीं रानी माँ नहीं ना देखु आज मत किए अटके चेष्टा करतुनि आज मत मरिया दिंतु कहीं मो पापी मु अनेक पाप करी मो भली पापी मैंने बंचिक रे तामती अनेक पाप कर बढ़ी चलो से मत मरवा दिंतु आ गोटे कथा रानी माँ देखु यही कलिजुग प्रेम लगुच मीठा हेले सही प्रेम रे मु लगे कलंक छिटा